वेलकम टू डीके एजुकेशन। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करवा जे क्लास 10 रो सरल सह समीकरण प्रीवियस ईयर माने पूर्व वर्ष गुड़ी जमती कि आम देखा आज कलेक्शन अच्छी 2014 रु आमर 24 मध्य क्वेश्चन गुड़िक आज आम डिस्कसन करवा। तो जा प्रथम क्वेश्चन हूँ kx प्लस my प्लस 4 is equal to 0 2y प्लस x प्लस 1 is equal to 0 समीकरण असंगत है। प्रथम आम देखा असंगत है तार आमर फर्मूलाटा कौन रर्मूला अच्छी a1 by a2 is equal to b1 by b2 नॉट is equal to कौन हम c1 by c2। तो ये के आउ एम आम देख ये फास्ट कौन अच्छी a1 अच्छी के b1 अच्छी एम एठी देख a1 केते अच्छी ना यहाँ अच्छी 1 a1 यहाँ हूँ सॉरी यहाँ a2 यहाँ हूँ b2। ताले आम ये पकेबा आम केवल a1 b1 भितर ही अच्छी m1 एम के तेणुक आमर c1 सेट दरकार नहीं तेणुक पकेबा कौन a1 केते यहाँ हूँ आमर a1 यहाँ हूँ b1 यहाँ हूँ a2 यहाँ हूँ b2 आम ये पकेबा a1 केते a1 हूँ k बाय a2 हूँ x x माने सेठी हूँ 1 इक्वल टू b1 हूँ केते b1 हूँ m बाय b2 केते 2 b2 हूँ 2। ताले ये हम देखा एक m टाको ये नहीं आसवा k बाय m इक्वल टू केते हम 1 बाय 2 दैट इंप्लाइज k इज 2 समान 1 इज टू 2। ताले कौनटा आंसर ठीक हो ऑप्शन ए ठीक। नेक्स्ट देखिए क्यों मान x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0 अन्य समाधान रहिबो। अन्य समाधान माने गोटे ही समाधान रहिबो गोटे ही समाधान माने सूत्रटा होची 1/2 नॉट इक्वल टू कोन हो p1 by b2। ताले ठी a1 केते ठी होची a1 होची ता देखो 1x अगर किछि नै माने 1 होची सॉरी हम इट लिखि दबा a1 इक्वल टू 1 b1 इक्वल टू -2 और a1 b1 तो दरकार a2 इक्वल टू 2 b2 इक्वल टू k। तो देखो a1 टा केते अछि 1 b1 होछि जेते -2 इक्वल टू b1 होछि सॉरी a2 होछि 2 b1 होछि by b2 होछि k। दैट इंप्लाइज ताले को 8 नै आसीबा 2 टा को 8 गुणन करिया ताले k इक्वल टू केते -2 into 2 दैट इज k इक्वल टू 4। ताले हमर आंसर है जो k इक्वल टू 4 किंतु एठी देखो हमें नॉट इक्वल टू हमें होबा दरकार सब घरे नॉट इक्वल टू लगे ताले कोन गेले k नॉट इक्वल टू कोन हो 4 ना -4 -4 k नॉट इक्वल टू -4 ऑप्शन बी हो ठीक आंसर। 2 नंबर निम्न केउ सह समीकरण द्वारा संगत स्वतंत्र संगत आ स्वतंत्र तापन सूत्रटा कोन हो a1 by a2 equal to b1 by b2 b1 by b2। ताले एठी सब घरे हम देखिबा प्रथम फर्स्ट इक्वेशन टा देखिबा कोन हो a1 होछि केते 2 by a2 होछि -4
काटिदेले केते 1/-2 होला आरटा केते हबो -3/6 3 दुणे 6 -1/2 एटा भी ठीक एटा भी हबनी एटा भी कोन हे गला हमरो समान हे गला जेबरा न समान हो ठीक है 1/2 एटी 1/2 एटा भी हबो नाही एटा देखिबा 3/4 3/6 एटा हबो ठीक 3/4 आउ 3/6 एटा हबो तार ठीक आंसर ठीक आंसर थ्री बाय फोर এটা আমি ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା এটা ସିନା ଆମେ b1 ବା b2 ଦେଖିଦେଲେ ଏଠି c1 ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଟିକେ ଖାଲି 3/4 ଏଟାରେ ହବ କେତେ -3/-6 ଏଟା କଟିଗଲା ହଁ ଆର ତାର ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ -3 -3/-4 3/4 দুইটা জায়গা आंसर ঠিক হবো आंसरটা भी ঠিক হবো ଆଉ ଯଦି এই ଭଳିଆ তোমার क्वेश्चन পড়িଥାଏ ये हो देखो 3/4 3/4 এটা রହୁଛି এটি হচ্ছে -3/-6 মানে 3/6 এটা তো সমান हो नहीं 3 दुणे 6 काटे 3 के 3 3 दुणे 6 1 विभक्त 2 समान हो नहीं 3 विभक्त 4 विभक्त 2 तो समान नुहे तेणुक दुईटा जाक ये ऑप्शन ठीक अच्छे नेक्स्ट दत्त समीकरण एक्स मूल्य निरूपण कर एक्स मूल्य दुईटा जाक समीकरण देती एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गोटे केते देछि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 ताले हम y टा काटि दबा y टा काटि देले एठी हम केते गुणन करबा 3 3 हेले 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 एठी रहि जो केते 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 3 के 3 3 3 9 हबटा ताले योग करबा वियोग वियोग एटा काटि दबा 3 ରୁ 2 गले x इक्वल टू केते हे गला 1 x इक्वल टू 1 कोनटा अछि x इक्वल टू 1 फर्स्ट एटा हो ठीक आंसर ग्राफ कागज रे 3x इक्वल टू y समीकरण लिखे छितर अवस्थिति कोन हो देखिबा x अक्ष ऊपर रहबोटा तो x अक्ष ऊपर माने y इक्वल होइतंता हबनी मूल बिंदुगामी हबो एटा हे परिबो मूल बिंदुगामी कारण एठी भी तुमे देखो 3x इक्वल टू y करले जदि x रो मान हम 0 पकोजे x रो मान 0 पकोने y रो मान निश्चित भाबे हबो y अक्ष समांतर हबो नै y अक्ष समान x अक्ष तो समांतर माने सेठी y इक्वल टू k हबा दरकार से बढ़िया y अक्ष समांतर माने ठीक हबा दरकार x इक्वल टू k तुम्हें एइया भी मन रखि देताओ कारण एइया भी तुमरो क्वेश्चन पड़ी पारे y अक्ष समांतर थिबा गोटे समीकरण पारे लेख चित्र समीकरण ता केडा हो हमरो y अक्ष सहित समांतर हबो तो एगा मध्ये तुमरो क्वेश्चन आसी पारे 6 नंबर देखिबा x रो मूल्य केते x रो मूल्य केते देखो एटी दुईटा समीकरण देजी दुईटा समीकरण रे दुईटा तुम देखो ता कॉमन फॉर्मूला x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0
ধরাଯାଉ এটি a1 b1 c1 ଦେଇଛି এটি a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 যদি এই c পার্টটা দুইটা যাক সমীকরণরে ନାହିଁ এই পার্টটা যদি ନାହିଁ যদি কেবল a1 b1 ଅଛି ଆଉ a2 b2 ଅଛି is equal to 0 ଅଛି ହେଲେ এই দুইটা সমীকরণକୁ ଯେବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ତାର x ଆଉ y ର ମାନଟା দুইটা ଯାକ କ'ଣ হবে 0 0 হবে ତେଣୁ କରି এটা କ'ଣ হ'ব x ର ମାନଟା 0 মনে ରଖିଥିବ ଏଇଟା 7 নম্বর କ'ଣ କହିଛି 2x + 3y ମାନେ ସମୀକରଣ ଏକ ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କହି ଦେଇଛି ମାନେ x ଆଉ y ର ମାନ ଦେଇ ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା 2x + 3y - 5 = 0 that implies 2 × 1 plus 3 × p - 5 is equal to 0 2 plus 3p minus 5 is equal to 0 তাহলে 3p minus 3 is equal to 0 3p is equal to 3 p is equal to 3 by 1 p ର ମାନ କେତେ ହେଇଗଲା 1 এটা ଅଛି 1 ଟା ଏଟା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନସ୍ଥିତ ସସମୀକରଣର କେତୋଟି ସମାଧାନ ଅଛି କେତୋଟି ସମାଧାନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଏଟା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ a1 ଭାବିବା 3b1 ହେଉଛି କେତେ ହେବ -5 c1 କେତେ ହେବ -10 ସେଭଳିଆ a2 is equal to 6 b2 is equal to -10 c2 is equal to -20 ଏଠି ଦେଖିବା a1 by a2 କେତେ ହେବ କାଟି ଦିଅ 3 6 1 by 2 ହେବ ସେଭଳିଆ b1 by b2 କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଏଟା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଯିବ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 1 by 2 ଏଠି ତାହେଲେ ଏଠି ବି c1 by c2 କଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଯିବ 10 0 0 କଟିଗଲା ଏଗୁলো ସବୁ ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁଗା ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଡି ହେବ କେର କେଉଁମାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ କୋଉଟା ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ ହେଉଛି a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2 ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ ଆମର କୋଉଠି କେଡ଼ା ଦେଇଛି ସିଟାରେ କେଡ଼ା ଦେଇଛି ସେଟା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଲେ ବି ହେବ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାଧାନ ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା b1 କେତେ ଦିଆହେଇଛି b1 ଅଛି -1 b2 ହେଉଛି -3 is equal to c1 ହେଉଛି -5 by c2 ହେଉଛି -5 ସବୁ କରାଟି ତଳ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କାଟିଦେବା ତାକୁ ତାପରେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେବା ଏମିତି k is equal to କେତେ ହେଇଗଲା 15 ଏଇଟା k is equal to 15 10 ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମିଳୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଏତିକି ହେଲେ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି କେତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଧରିଲେ କେତେ 10x plus 10x y ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କରିବ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ 10y plus x is equal to କେତେ ଦେଇଛି କେତେ ହେଇଗଲା 11x plus 11y is equal to 121 that implies 11 common ନେଇ ଆସେ x plus y is equal to 121 x plus y is equal to 121 by 11 11 କ'ଣ ହେଇଯିବ 11 x plus y is equal to କେତେ ହେଇଗଲା 11 ଅପସନ୍ କେଟା ଅଛି x plus y is equal to 11 ହେବ 10 ନିମ୍ନ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନିମ୍ନ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କରିବା ଏଟା ଏ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ମାଇନସ୍ ଏଟା ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା 5 ମାଇନସ୍ 7 14 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଆମର 14 ରୁ 9 ମାଇନସ୍ 9 ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାର ଫଟାଫଟ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ x ର ମୂଲ୍ୟ 0 ଏ ଆମର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ
समीकरण द्वारा समाधान अनन्य हम माने गोटे हम देखा ये सूत्रटा कौन अच्छी b1 by b2 not is equal